मिल जाएगा। Wow, very good. This is excellent. What is this, Devanshu? Again mistake. Sorry, sir. Class! Class! This is what you do in the absence of teacher? Disgusting class! I won't teach you, shameless fellows! ले जा थोड़ा बर्फ पे किसले भेजा सॉरी ले जा माफी दे जा हमको फ्री 1 2 3 सारी 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 पकड़े ये दोनों कान क्या सारी 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 बच्चे की लोगे जान क्या सारी 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 महंगी है एक मुस्कान क्या सारी 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 बच्चे की लोगे जान क्या Good morning, sir. Good morning. Now move to chemistry lab. And students, be careful. Don't mix sodium with. मैंने न ये जाना कहीं कोई अफसाना। अरे आज तो बास्केटबॉल खेलेंगे। नहीं वॉलीबॉल। हम तो क्रिकेट से ही काम चलाएंगे। नहीं फुटबॉल खेलेंगे। अरे अपन तो वॉलीबॉल खेलेंगे, तुम मेरी टीम में रहना। मैं तो फुटबॉल में इंटरेस्टेड हूँ, आई विल नॉट प्ले। अरे चलो 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 चलो। Wait. We are not going to ground due to heavy rain and your exams are coming near. Better study. छन से जो टूटे कोई सपना जग सुना सुना लागे जग सुना सुना लागे कोई रहे ना जब अपना जग सुना सुना लागे जग सुना सुना है तो भूख लगी भूख लगी भूख लगी भूख लगी जोरों की भूख लगी। शौक चांदनी चौधरी ढाबा रात दिन यहाँ शोर शराबा। चौक चांदनी चौधरी ढाबा रात दिन यहाँ शोर शराबा। आधा है नॉन वेज और वेज है आधा, स्पष्ट कीजिए क्या है इरादा। चाहिए नान या रोटी चाहिए रान या बोटी, मंगा लो राम कसम कष्ट हो जाए। थोड़ी बिरयानी बुखारी थोड़ी फिर नल्ली निहारी, ले आओ आज धर्म भ्रष्ट हो जाए। दे किचन से आवाज चिकन कुकड़ू कू, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू कू, यही कहता है आज चिकन कुकड़ू कू। खाली पेट का इलाज चिकन कुकड़ू कू, दे किचन से आवाज चिकन कुकड़ू कू, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू कू, यही कहता है आज चिकन कुकड़ू कू। खाली पेट का इलाज चिकन कुकड़ू। Sit down.
Sin squared theta plus cos squared theta is equals to 1. Now repeat. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1 beta. Then cos square theta minus sin square theta equals to cos 2 theta. 1 plus 1 equals to 11 नहीं होता बेटा. बाकी सब्जेक्ट्स में हम कुल बस मैथ्स में डब्बा गुल गुल गुल. मैथ्स में डब्बा गुल, मैथ्स में डब्बा गुल, मेरा मैथ्स में डब्बा गुल, मैथ्स में डब्बा गुल. अरे अरे चुप हो जाओ, ये तो इंग्लिश का पीरियड है. धीमे धीमे slowly slowly I'm learning सीखो वीखो नई जुबान. धीमे धीमे slowly slowly I'm learning सीखो वीखो नई जुबान. It's all about English, English. Whoa, oh, oh, oh. Morning, noon, English, English. Whoa, oh, oh, oh. अरे टीचर्स डे है. हाँ, परेशान तो बहुत कर लिया. नाउ लेट्स शो देम. That we have a genuine feelings for them. We love you, teachers. We praise you, teachers. We thank you, teachers, for everything. We love you, teachers. We praise you, teachers. We thank you, teachers, for everything. सच्चे दिल से करते हैं हम आपको नमन, आपको नमन. सच्चे दिल से करते हैं हम आपको नमन, आपको नमन. मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यारी का चमन. मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यारी का चमन. इसके वास्ते निशारे हैं मेरा वतन, मेरा वतन. जाने मन में जाने मन में जाने मन में. जय वतन जय वतन जय वतन. जाने मन में जाने मन में जाने मन. इश्क मीठे से बने तेरे मेरे वतन. इश्क बरसी तेरी मेरी वास्ते करन. इसने सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन. इसके मीठे से बने तेरे मेरे वतन. इसके धरती तेरी मेरे वास्ते करन. इसने सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन. इसके वास्ते निशारे हैं मेरा तन, मेरा मन. है वतन है वतन है वतन. जाने मन में जाने मन में जाने मन. है वतन है वतन है वतन. जाने मन में जाने मन में जाने मन. প্রচারিত শোনিতব উদার বাণী. হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খ্রিস্টানি. পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন
তো এটা হচ্ছে কি আমাদের জীবনে স্টুডেন্ট হিসাবে লাস্ট টিচার ডে, তাই তো? আমাদের স্টুডেন্ট হিসাবে লাস্ট টিচার ডে কেন? কারণ এরপর আমরা চাকরি পেয়ে যেতে পারি, তাহলে আমরা স্টুডেন্ট হিসাবে এটা লাস্ট টিচার ডে পালন করবো, তাই তো? তো আমরা টিচার হিসেবে কিছু শপথ নিতে চাই। শপথ হচ্ছে কি, আমরা যখনই টিচারের মানে পাঠটা পালন করবো তখনই আমাদের মেরুদণ্ডটাকে বাঁকা হতে দেবো না। অর্থ, লোভ, লালসা তার কাছে কিন্তু আমরা টিচারের যে মেন আদর্শটাকে বাঁকা হবে, ঠিক আছে? আর আমরা যখনই আমাদের ছোটবেলার জন্য টিচারকে দেখতে পাবো না কেন, দাঁড়িয়ে দুটো কথা বলতে পারি, ব্যাপারই না। তো সেটা আমাদেরকে আজ থেকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে আমরা স্টুডেন্ট হিসেবে দুটো প্রতিজ্ঞা করি। আচ্ছা, আমরা এক কথা বলি তো, ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়, বলি তো? আচ্ছা, আমরা যদি বলি শিক্ষক এক এবং অদ্বিতীয়, আমি কি ভুল বলবো? আমরা বলি ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়, আমি বললাম শিক্ষক এক এবং অদ্বিতীয়, এটা ভুল হবে? কখনো ভুল হবে না। কারণ শিক্ষকের সব ডিপার্টমেন্ট আছে, যেরকম ঈশ্বরের ডিপার্টমেন্ট ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, তিন দেবতা তো, পালন সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, পালনকর্তা বিষ্ণু, সংহারকর্তা বা প্রলয়কর্তা মহেশ্বর। তো সেরকম আমাদের জীবনেও সৃষ্টিকর্তা মা, পালনকর্তা পিতা আর পরিপূর্ণকর্তা শিক্ষক। আমাদের শিক্ষা হচ্ছে একটা বিন্দু বিন্দু জলকণার মতো, আমরা হচ্ছে ফাঁকা কলসি, শিক্ষক বিন্দু বিন্দু জলকণা দিয়ে আমাদের পরিপূর্ণ করার চেষ্টা করে। তাই আমরা আজকে এতটা জায়গায় বড় হয়ে এসেছি। আচ্ছা, টিচার ডে, TEACHER, এটা 7টা অক্ষর তো? 7টা অক্ষরের মানে আমরা জানি তো? একে চন্দ্র, দুইয়ে পক্ষ, তিনে নেত্র, চারি বেদ, পঞ্চবার, 6 দিক, 7এ সমুদ্র তো? সমুদ্রে কি থাকে? জল থাকে তো? জল ছাড়া জীবন অসম্পূর্ণ, শিক্ষক ছাড়া জীবন অসম্পূর্ণ, তাই তো? শিক্ষক ছাড়া জীবন কোনোটাই অসম্পূর্ণ, তো শিক্ষক দরকার। আচ্ছা, আরেকটা কথা আছে এস, টিচার্স ডে। এসটা কিন্তু টিচারের মধ্যে আসে না, তবুও আসে। আমি আগের বছর বলেছিলাম এস ফর সুপার হিউম্যান, টিচারের সাথে কিন্তু যায় এস ফর সুপার হিউম্যান। আমি এবছর বলবো এস ফর স্টার, মানে কি তারা জল জল করছে। শিক্ষক যেটা দিয়েছেন আমাদের কাছে জল জল করছে, তাই তো? শিক্ষক যেটা দিচ্ছেন সেটা বিন্দু বিন্দু জল জল করছে। আচ্ছা, আমরা শিক্ষা সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারি। আমাদের ডিপার্টমেন্ট ভাগ হয়ে গিয়ে আছে। এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে লীলাদ্রি শিক্ষক, লীলাদ্রি ভগবান আর শিক্ষক। আমরা মানুষ রূপী ভগবান পেয়েছি হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে, ইপিসি ডিপার্টমেন্টে, সব ডিপার্টমেন্টে আমরা মানুষ রূপী ভগবান পেয়েছি। যেটা ভগবান করতে পারে না সেটা শিক্ষক কিন্তু করার, যে আমি করতে পারছি না, তুমি এর লক্ষ্যটাকে পূরণ করো। আমাদের লক্ষ্যটা কিন্তু একটাই, আমরা সিঁড়িতে উঠবো, একটা স্টেপ হচ্ছে একটা উদ্দেশ্য। শিক্ষক সেটা হাতে ধরে পূরণ করে, বলেন আমার হাতে পা দাও, উপরে ওঠো, নিজের লক্ষ্য পূরণ করো। শিক্ষক হচ্ছে সেটাই। শিক্ষক বলছেন আমাদেরকে কিন্তু তোমরা মারিয়ে যাও কিন্তু এড়িয়ে যেও না, অর্থাৎ আমাদের থেকে বড় হও কিন্তু আমাদেরকে কিন্তু অ্যাভয়েড করো না। আমার এক বক্তব্য এখানে